ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ 01. Имрӯз 17 октябри соли 2025 сол, рӯзи Саиди ҷамъа муборакбодии ҳаматон дӯстони гиромӣ. Ма навори мошинҳои фурӯшӣ дар канали мо. Баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар ҳамин WhatsApp муроҷиат бикунед. Дар ютубу, тиктоки, инстаграм реклама ка фурӯшта мегузорам бача азиз. имрӯза наворда дорем BMW дорем дӯстон азиз, BMW 3, хетчбеко якчанд маркаш, каравана дорем, сидан дорем, 2107 дорем дӯстон азиз, леганзе 8000 сомона дорем бача азиз, Opel Astra дорем, Mercedes Benz фурӯшӣ дорем бача азиз. хулоса навори зур, нарх наво бениҳоят арзон, иншоаллоҳ маъқултон мешава. Ягон мошин аз ҳамин видео меоем бача азиз. Дар видео ҳама каса по-братски ба хотири пешрафти канали мо лайкора монен, дар ҳамин канали мо подписатсия кунен, видеора сар мекунем. нафароне ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ра тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузарен. Силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. Чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешава. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. нафароне ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузоперевозки Акай Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худон баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восе, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самто борҳоро рӯй мекунанд. Марҳамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акай Нозим муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон мегузарем ба якумин мошини фурӯше ки дар Москва қарор дорад. Лада Ларгус меганша фурӯшӣ срочна дар шаҳри Москва қарор дорад ки соли бароиш 2016 сол, соли бароиш ҳамин Лада Ларгус бача азиз. фақат ба бензин ҳаракат мекунад, мотораш 1.6 коробкаш механика. Лада Ларгус 2016 выпуск. мега ки 580,000 рубл мегемша, яч нимши иншоалло арзон мешава. мошинча 100% камбудӣ надора, алиш мешава ба мошине ки дар Туркистон боша. ягон марка Асраҷиай, Опелоҳай, хулоса акақати чахчах кунен, бихарен ё ки алиш бикунен бача азиз. мегузарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ имрӯза. Opel хетчбек. хетчбеки фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бача азиз ки солиш 96 96 выпуск. дар Душанбе газ плюс бензин, моториш 1.6 коробкаш механика. мега ки утилизатсия дора, ҳуҷҷат надора, пробег 350,000 километр пробег дора. алиши бо ягон мошини нав боша болои сум метем меган соҳиб мулк. ҳозирашта мега 28000 мегем, худо хоҳад бо арзонаш мекунем. 28000 сомонӣ аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир метавонед дӯстон муроҷиат бикунед. ана ки якта лайк гоненда дар ҳамин канали ма ҳозир подписатсия кунен, дар видео лайк гонен бачаҳо. баъдан аз кадом маркаи мошин дар корай комментария кунен, комментария. мегузарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. сидана бинем бачаҳо. сидан просто бо тамоми санъатшай хеле нарх бачаҳо ака 42000 суми кам нест, ане ки састани тозаша мегирен. мерай 35-36000 да мехариба, ҳар рӯз қатъи усто бачаи таға мешави, ҷура мешави, хеле дар кор нест бачаҳо. чизе бошад тозаша бигирен. ноҳияи Балхӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, солиш 96, 42000 сум, газ бензин, мотор 1.6 коробкаш механика. тел WhatsApp рӯи экрани шумо. дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳо нав кардагӣ, утилизатсия дора, пробег 115000 бачаҳо. 300-400,000 нест, 115000 километр. марҳамат, ҳолати нахаду харошидагӣ надора мега. фикр мекунем ки хай краскаш ака серовно кардагӣ, нав кардагӣ. ина марҳамат занг занед.
مگذاریم با چهارمین فروشی ماشین. اوپل افکا از طرف هسته فروشی که در شهر دوشنبه سالش 95 سال نمره ترانزیت ماشین 12 میگیریم بانومد میکنی. اگه 600-700 سوم ماشین بانومد میکنی های میکنی میگردی بچه چا 35,500 سومون فقط بنزین موتور 1.6 کاروبکش مکانیکا. تلفنشو روی اکران شما نگاه کنید چه خیلی تازه های. خب میگه که فقط آدمای سریوزنی زنگ زنه. ماشین واگونی یک دست های میگه. ماشین از واگن یک دست خدم های کده گشتیم. زدگی پوسیدگی عموما نداره. موتور کاروبکا زور، موتور زبور استراجی، بنزین خالی، گاز عموما دیدگی نیسته بچه عزیز. چشکه پیشکه زوادسکای خودش ببرید. موتور ساعت باری کار میکنه. 35,500 سامانی. میگذاریم با پنجمین مرسدسی که شما خواهش کردین من نوارش کردم بچه عزیز. در ویدیو لایک کنین، در همین کانال هازی پادپیسات سکنین. انشالله دالشی ویدیو را تماشا کردن گیریم بچه عزیز. مرسدس بنز یک کلاس سالش 96 35,500 میشم در دوشنبه. گاز بنزین موتور 2 کاروبکا مکانیکا. واتساپشون روی اکرانش با علیشی میشه. ماشین به حد تازه بوده میگه. موتور کاروبکا همه ساده خداوی سوز 4 بالون نو سالونه. خب سالن تازه اوتیلیزاسیا داره. سعودو پیشی ماشین ده. ماشین در دوشنبه مرسدس یک کلاسی 1996 بچه عزیز. این مرامت از نومی کانال ما با دلی پر رو بتونین مراجعه کنین. در ویدیو لایک کنین. لایک های شما سبب بالاروی نواروی ما میشوم. بعدا انشالله خانه ها ماشین رو سودا میشوم. میگذاریم با ششمین لگنز فروشی. انا این لگنز را 8000 میگه. میدونیم برای چی میگه؟ برای که سون در کارای با هم خودیم. لگنز دایو سالش 97 در ناحیه کنی بادامی بستانی. 8000 سوم بنزین پلیس گاز موتور 1.8 کاروبکش مکانیکا. ماشین نخدو بهوده زنگ نزنید بچه عزیز. فقط سریوزنی خریدارو زنگ زنید معامله ساز میشه. ماشین استاتر زمک وایرون شدگی میگه. زجیگانش وایرون شدگی. خب همین حالت 8000 دالشی چخ کنید. میگذاریم با هفتمین ماشینی فروشی لادا میگه کو بچه ها. واز 2107 فروشی است که سالش 2008 سال در فرخار قرار داره. 23900 سومانی لادا فروشی. بنزین خالی موتورش 1.7 کاروبکش مکانیکا. اسپت کنیم بچه ها میگه کراسکا سفید یایی همین حالت. خب موتور کاروبکا 100 خریداری انیق زنگ زنین علیشم میشوه. واتساپ دا مراجعت بکنین معقول شوه علیش میکنین. ماشینایی که دارین علیشی واریانتو خطی در واتساپ روی کنین انشالله معقول شید علیش میکنن. 23900 سوم 100 سوم کم 24000 سوم 2008 سال. میگذاریم با هشتمین BMW فروشی. BMW 3 سریس است که سالش 2001 سال در ناحیه تیمور مالک قرار داره. میگه که 43000 میگن. بنزین خالی موتور 1.9 کاروبکش مکانیکا. BMW ترویکا. مرامت تلفنش میگذارم معامله کنین. السلام علیکم مردم میگه ماشین خرای محترم و پاتیشکای کانال سعودا تیوی. حالتی خوبه. اوتیلیزاسیا حجت داره تا ماهی نوامبر حجت سستانی چه خیلی هست. همین حالت همین خیلی خریداری انیق باشه مرحمت. خب همین رقم های دستی ده میتونین مراجعت بکنین بچه ها. از من نوار کردن از شما انتخاب کده خریداری کردن بعدا لایک گذاشتن بچه ها. تلگرام کانال داریم بچه ها عزیز کک سومونتجی های.
дароем бениҳоят сайта хушрӯ кардем. ҳар рӯза равон мекунанд. Мошин, хона, замин, квартира, любой чиз дорем. Силкаш дар комментария. Мегзарем ба нӯҳумин асраҷии фурӯши арзонак. Асраҷии фурӯшӣ ҳастае ки солиш 99 дар ноҳияи Турсунзода, шаҳри Турсунзода. 45 000 сум асраҷии хечибек. Бензин, газ, мотор 1.6, коробкаш механика. Рақамҳои 82 42 да муроҷиат карда метавонем бачаҳо азиз. Маромад аз номи канали ма занг занед. Навор чӣ хелае? Камбудиҳои навор дар чия бачаҳо азиз? Видеоҳо маъқула ё ки не? Мошинҳо арзонанд, қиматанд? Кадом маркаи мошин дар корай? Кадом маркаи хона, замин, квартира дар корай? Фақат дар таги комментария нависонда монед. Иншоалло наворои баъдина пешкаштон мекунем. Видеои пага хонаҳои фурӯшиай дина ҳам хонаҳои фурӯшӣ бед. ирӯз мошинҳои арзонак буд ки тамошош кардем бачаҳо азиз. Мегзарем ба даҳумин Вектрабеи фурӯшӣ. Ду тибетчика Вектрабе ҳастае ки солиш 98. Вектрабе дар шаҳри Кулоб 24 000 сум нархаш, 98 солаи 24 000 мегӯянд. Бисёре бад бачаҳо зангшон назанед. Ҳамин мардуми худам хеле ки як хонаи арзон шид дига алиё фақат киштагӣ ҳам боша занг мезанем. Ҳаракат кинед, ҳамин сериёзниётон муроҷиат кунед бачаҳо азиз. Бензини газ, мотор 1.6, коробкаш механика. Мотори 1.6 16 Экотек. Ҳамин кашишта просто ман худам гап надорам да. Ҳамин солҳои 95 шаяд 2 рӯз пеш доштум. Савдош кардем, не ки хай Toyota Prius харидем бачаҳо азиз. Просто ҳамин дути зури бад буда. Не ки Toyota Prius-он бо зури бад буда. Ҳамин гибридоша бигирен. Бисёре мегӯянд ки мошини хеле ягон гап нест бачаҳо азиз. Ҳамин ҳаракат не фақат ба пеш. Яка ҳисоби набдан шароито ин мошинаҳам иншоалло мешавад бачаҳо азиз. Мегзарем ба 11-умин Astra фурӯшӣ. Opel Astra дар кузофи сидан. Сиданчаи тозача, солиш 96ча, дар душанбеча 39 500 сомонӣ. Маромад бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш механика. ҳуҷҷат утилизатсия дора. Савдо дар назди мошин. Мошин дар Душанбе дар болои капоташ сумапартом аст. Яка бигӣ мега. Сидан абинем бачаҳо, чӣ хел сидани зур, хеле миях ки мераванда. Хуб 96 сол дар Душанбе лайкора монед, подписатсия кунед, далши видеора тамошо кардан бигирен дӯстон. Оиди Telegram канал бисёре савол мета. Хуб дар оҷа бачаҳо азиз бисёре бад наворои бемаънӣ нест. Ҳамин якта детайл хеле ки мисол 14-15 мин видео не бачаҳо. Ҳамин якта хона отдельно, як мошин отдельно. Оле гузарен Telegram канал бачаҳо бовар кунед, бениҳоят бисёр ой мекуна отдельно. Силкаш дар ҳамин комментария ҳай бачаҳо. Мегзарем ба 12-умин мошини фурӯшӣ. Каравани простои фурӯшӣ ҳастае ки солиш 97 дар шаҳри Душанбе 28 000 сомон нархаш. Бензин, газ, мотор 1.6, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Баллоно нав, аккумулятор нав, мошин тозак. Хуб маълумоти пураша, рақамҳои WhatsApp ахираш 3486 да занг занед. Подписчикои канали Saudo TV 01. ирӯза навори мо тамом шид. Чизе ки ёфтем, хоҳиш карден, роӣ карден, ҳамаша мондам, монтаж кард, ҷобаҷо кард, хушрӯ кард, фаҳмондам. Ана ки ман рақамҳома мегзорем, нигоҳ кунед мебироям. WhatsApp барои қабули реклама. Хона, замин, мошин, квартира чизе боша дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram реклама карда фурӯшта мегзорем. Зинда бошем бачаҳо. Ҳамин навор маъқул шуда боша. Ба пеш нависенед, якта лайк монед, дар канал обуна шен, подписатсия кунед.